السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما ينفعه وما يضره، وكان من تربية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن حقر في أعينهم الدنيا وعظم في أعينهم الآخرة والجنة وما أعد الله فيها للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Latif hafizahullah ta'ala, setelah beliau mengucapkan salam, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah jami'an, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemeluknya, kepada umat manusia. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia mana yang baik untuknya dan mana yang baik untuk dan mana yang buruk untuknya. Dan di antara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, dan di antara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, bahwasanya Allah mengajarkan kepada manusia bahwa hakikat dunia ini adalah sangatlah fana. Hakikat dunia ini adalah sangatlah jelek, dan akhiratlah yang semata-mata yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فإن النفوس أيها الإخوة إذا تعلقت بالدنيا والعياذ بالله، فإن النفوس إذا تعلقت بالدنيا فسد حالها وجاء الشر من وراء ذلك. فكم من أناس قطعوا الصلوات الخمس من أجل الدنيا، وكم من عقوق للوالدين بسبب الدنيا، وكم حصل قطيعة أرحام من أجل الدنيا، وكم أقيمت حروب وزهقت أرواح وذهبت أنفس، كل ذلك من أجل القتال والصراع من أجل هذه الحياة الدنيا. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya jika seorang senantiasa menggantungkan hatinya kepada dunia, maka akan terjadi banyak sekali kerusakan yang terjadi di dunia ini. Jika seorang menggantungkan hatinya kepada dunia, akan terjadi perang di antara mereka. Jika seseorang menggantungkan hatinya dunia, akan terjadi durhaka, anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dan akan hilanglah tali silaturahmi di antara manusia. Inilah akibat apabila seorang manusia menggantungkan hatinya kepada dunia. ولذلك كان من منهج الإسلام في تربية أهل الإيمان أنه حقر الدنيا في أعينهم وزهدهم في الدنيا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافر شربة ماء، يعني هي عند الله أحقر من جناح البعوضة، ولو كانت عند الله لها قيمة جناح البعوضة لما أعطى للكافر منها شيء، فهي عند الله حقيرة هينة. يعني إنها حقيرة، الذي يعود على الصغير أصغر من الذباب. البعوض
Untuk itu, sungguh Islam telah mengajarkan kepada manusia bahwasanya dunia ini di mata para muslimin hanyalah sesuatu yang hina. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah sungguh dunia ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ya seperti lebih baik dari nyamuk, tidaklah lebih berharga daripada nyamuk. Sungguh inilah yang menunjukkan bahwasanya dunia di mata kaum muslimin adalah sesuatu yang sangat hina. والنبي عليه الصلاة والسلام مر يوما في السوق فوجد جديا ابن الأغنام الصغير أسكا مقطع الآذان ميتا جيفا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه ورفعه في الناس في السوق وقال: من يشتري هذا مني بدرهم؟ فقال الصحابة: وما نصنع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه مني؟ يعني بلا مقابل ولا درهم. فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، لو كان هذا الحيوان الصغير حي كان عيب واحد يذهب إلى السوق يشتري جدي مقطع الآذان. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام لما عرفوا أن هذا الجدي حقير لا يسوى حتى أن يؤخذ بالمجان، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أحقر من عند الله من هذا عليكم. إذا كان هذا الجدي لا يسوى شيء فالدنيا عند الله لا تسوى شيء، مثل هذا الجدي الأسك الميت. Dalam sebuah kisah, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya di dalam sebuah pasar. Ketika berjalan dalam sebuah pasar, Rasulullah SAW menemukan sebuah kambing, sebuah kambing yang mati, bangkai kambing yang mati yang tidak bertelinga, ya tidak bertelinga. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ya, man minkum yashtari hadza bidirham. Siapakah di antara kalian yang membeli kambing ini, membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Maka apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh ini tidak akan kita beli. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya kepada para sahabat, man minkum ya'khudh hadza. Siapa di antara kalian yang mengambil kambing ini, kambing mati yang tidak bertelinga ini tanpa membayar apapun? Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya, kalaulah seandainya kambing tersebut hidup, maka sungguh merupakan sebuah sesuatu yang aib kami membeli kambing yang tidak bertelinga. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la dunya ahbar inda Allah min hada. Sungguh wahai para sahabat, sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mayat kambing, bangkai kambing yang tidak bertelinga tersebut. Lihatlah bagaimana hinanya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من أن تتعلق قلوب الأمة بالدنيا، يخاف من ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم، يعني تكثر الأموال والأولاد تكثر الدنيا عندكم فتنافسوها، يحصل تنافس على الدنيا كما تنافسوها الأمم السابقات فتهلككم كما أهلكتهم، أي ستكون الدنيا سبب هلاككم إذا فتحت أمامكم أمر الدنيا، يحصل الحسد، قطع الصلوات، قتل الأنفس إلى غير ذلك من الجرائم. Dan sungguh Rasulullah SAW sangat takut, ya. Rasulullah SAW sangat takut jika umat Islam, para pengikutnya senantiasa menggantungkan hatinya kepada
ya kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, akan tapi aku takutkan kepada kalian adalah kalian menjadi orang-orang yang kaya. Sehingga sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka adalah orang-orang yang kaya, dan dengan kekayaan ini mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث أن الأمة هذه سيحل عليها هوان من الله سبحانه وتعالى وعقوبات، وسببها ستكون الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: توشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، يعني ستتجمع عليكم أمم الكفر تأخذ من خيراتكم وتقتل فيكم وتأخذ من أرضكم كما يتجمع المجموعة من الناس على إناء فيه طعام، كل واحد يأخذ منه جزءا. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نحن في ذاك الزمان يوم أن يتسلط علينا الأعداء ويأخذوا ما بأيدينا نحن قلة. قال: لا، أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف المليار الأمة الإسلامية، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الزبد الذي يطلع فوق السيل الذي لا قيمة له ولا ثمن، يذهب جنبات السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة. أعدائكم ما عاد يحسب لكم حساب ولا يقيم لكم وزن، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا صار هذه الأمة كل واحد همه بس الدنيا، كل واحد يفكر في الدنيا، كم أكسب، كم أربح، كم أكل، كم أشرب، هذا نذير شؤم على الأمة والعياذ بالله. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pada akhir zaman nanti akan turun pada umat ini sebuah hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan akan terjadi, kalian semua para umat ini akan menjadi ibarat sebuah makanan yang dihidangkan di tengah dalam sebuah nampan. Dan orang-orang sekitarnya berebut untuk mengambilnya. Ibaratkan makanan yang ada di sebuah nampan, berebut untuk mengambilnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika kita pada zaman tersebut kita jumlahnya sedikit? Maka apa yang jawab Rasulullah SAW? Tidak. Jumlah kalian itu sangat banyak. Akan tapi apa yang terjadi? Kalian itu layaknya seperti buih, layaknya seperti buih di pantai, yang tidak ada arti apa-apa, tidak ada artinya sama sekali. Ya, dan juga Rasulullah SAW berkata, saya takut ya jika akan turun nanti pada kalian penyakit yang dinamakan penyakit al-wahan. Maka para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah menjawab hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya serta membenci kematian. وليس معنى ذلك قد يقول قائل يعني ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول أننا نترك العمل ونترك الكسب ونترك الحياة الدنيا؟ أقول لا، ولكن ينبغي أن تكون العمل في الدنيا للآخرة، العمل في الدنيا من أجل الآخرة، وأن يكون العمل في الدنيا تكون في أيدينا ولا تكون الدنيا في قلوبنا. ينبغي أن تكون الدنيا بأيدينا لا في قلوبنا. أما إذا صارت الدنيا في قلوبنا فهذا هو الشر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. Dan bukan maksud dari apa yang telah kita katakan tersebut bahwa kita tidak mencari dunia sama sekali, tidak.
Kita tidak beramal untuk mendapatkan dunia juga, akan tetapi kita beramal di dunia ini. Kita mencari dunia ini semata-mata untuk Allah, untuk akhirat nanti. Ya, kita beramal di dunia ini untuk akhirat nanti. Kita beramal di dunia ini menjadikan amalan kita tersebut supaya kelak amalan tersebut bisa mengantarkan kita kepada akhirat, kepada surga nanti. إذا صارت أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعملون في الدنيا لكن يعملونها لينفقونها من أجل الآخرة. انظر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، غني عنده أموال، تاجر من التجار، ولكن كما قال أبو هريرة اشترى عثمان الجنة بماله 3 مرات. يقدم في جيش العسرة 900 من الإبل بأقتابها وأحلاسها، أي ما على ظهور الإبل ما يعني يركبه، ثم دخل وجاء بصرة من ذهب، كيس من ذهب، ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. نريد تجار من هذا الصنف، من هذا النوع، نريد الناس الذين يعملون للدنيا في الدنيا يعملون من أجل أن يشتروا الآخرة. Sesungguhnya bagi seorang manusia untuk senantiasa menjadikan amalan-amalan tersebut ia infakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ia infakkan untuk akhiratnya kelak sebagaimana dilakukan Utsman radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ishtara Utsman al-jannah bimalihi 3 marrat." Sungguh Utsman radhiyallahu anhu telah membeli surga dengan hartanya, ya, telah membeli surga dengan hartanya 3 kali. Yang pertama, salah satunya adalah Utsman radhiyallahu anhu menginfakkan 700 onta beserta isinya, mulai dari persenjataan dan lain sebagainya beserta isinya, penuh beserta isinya 700 onta. Utsman infakkan untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan pasukan yang akan berperang. Ya, Utsman juga membeli sumur bersama Rasulullah SAW untuk kehidupan para sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang Utsman, "Ma darra Utsman ma sana'a ba'da hadzal yaum." Ya, tidak akan ada yang dapat membahayakan Utsman atas apa yang ia perbuat setelah hari ini. Dan inilah yang kita inginkan kepada orang-orang yang mendapatkan dunia, agar mereka senantiasa menginfakkan dunia yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ليس حرام أن يكون عندك مال وأن تكسب وتربح، ولكن نريد طبيب همه الآخرة والجنة، نريد مهندسا ومعلما وأما وأبا، وأن يكون أهل الإسلام جميعا همهم الجنة، همهم الآخرة، وهمهم الدين والإسلام، وينفق الدنيا من أجل الآخرة. إذا كان هذا حالنا فوالله إنه عز الدنيا والآخرة. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal mal salih li'abdi salih." Sesungguhnya sebuah kenikmatan, ya, merupakan sebuah kenikmatan apabila harta yang baik itu berada di tangan orang yang baik. Ya, berada di tangan harta orang yang baik. Bukan, dan kita harapkan kepada para tabib, kepada para dokter, kepada para orang-orang yang bekerja di masalah duniawi, agar senantiasa mereka menggantungkan hati mereka kepada surga, sehingga senantiasa mereka menjadikan perbuatan-perbuatan mereka tersebut untuk mendapatkan surga. Ya, bukan mereka menjadikan pekerjaan-pekerjaan mereka tersebut untuk mendapatkan dunia yang sungguh sangat-sangat tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أيها الأخوة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر الصحابة من أمر الدنيا رغبهم بالآخرة، وكان دائما يعظم أمر الجنة في قلوبهم. يمر على عمار بن ياسر وهو يعذب
ما يقول له يا عمار اصبر سيكون لك كذا وكذا من الدنيا، لا، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعلق القلوب بالجنة صبرا. فما الجائزة يا رسول الله إذا صبرنا؟ تعطينا وظائف مناصب؟ لا، إن موعدكم الجنة. يعلق القلوب بالجنة. Setelah Rasulullah SAW menyebarkan para sahabatnya untuk mencari dunia, ya, mencari dunia, maka Rasulullah SAW juga menjadikan para sahabat, mendidik para sahabat agar senantiasa mereka menggantungkan hatinya kepada surga, agar senantiasa mereka menjadikan amalan-amalan mereka untuk surga. Sebagaimana dalam kisah bahwasanya Ammar bin Yasir, warga Ammar bin Yasir diazab, ketika keluarga Ali Yasir diazab oleh orang-orang kufar. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika melihat mereka? Apakah ia mengatakan, ya Ammar Yasir, wahai Ammar Yasir, sabarlah wahai Ammar Yasir, sungguhnya jika engkau bersabar engkau akan mendapatkan dunia. Sungguhnya jika engkau bersabar engkau mendapatkan unta, engkau akan mendapatkan emas. Tidak. Akan tapi yang dikatakan Rasulullah, isbir ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian semua telah dijanjikan dengan surga. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلق دائما قلوب أصحابه بالجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. ما يقول من صلى البردين كذا وكذا من الدنيا، لا، من صلى البردين دخل الجنة، يعطي الجائزة الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب أصحابه بالجنة. Dan inilah Rasulullah SAW senantiasa yang mengajarkan para sahabatnya agar mereka senantiasa menggantungkan hatinya kepada surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat bardain, yaitu subuh dan asar, maka ia akan masuk dalam surga. Lihatlah, apakah Rasulullah SAW berkata, "Man shallal bardain falahu dunya." Barang siapa yang salat subuh dan sholat asar maka dia akan mendapatkan dunia, akan mendapatkan emas, akan mendapatkan unta. Tidak. Akan tapi dikatakan Rasulullah, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar maka ia akan mendapatkan surga. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, summa qala, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ada ilah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah taala. Dalam riwayat lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suci. Maka apa balasannya? Apa balasan orang yang melakukan hal seperti ini? Rasulullah kemudian menerangkan, Putihas lahu thamaniyah, maka ia akan dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Yadkhulu min aysya. Ya, dia akan masuk, orang itu akan masuk ke dalam surga dengan pintu apapun yang ia inginkan. والنبي عليه الصلاة والسلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية، يبايع الأنصار بيعة شديدة عظيمة، بيعة فيها السمع والطاعة بالنشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا يأخذهم في الله لومة لائم. من أشد البيعات فيها في هذه البيعة تقديم الأرواح والأنفس والدماء، ومع ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن وفينا ماذا لنا؟ إذا قدمنا إيش فعلنا؟ إذا ذهبت الأرواح والأنفس والدماء ماذا لنا؟
قال لكم الجنة، كلمة واحدة، لكم الجنة، تعليق القلوب وتربيتها أن تعمل للجنة لا للدنيا. Lihatlah di dalam sebuah cerita bahwasanya Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya, dibayar Aqabah Thaniyah. Atas apa? Baiat tersebut adalah sesuatu yang sangat berat, yaitu senantiasa mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, senantiasa menginfakkan hartanya dalam setiap keadaan, baik ia dalam keadaan susah maupun ia dalam keadaan mudah, dan senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap keadaan. Sungguh ini semua adalah sesuatu yang sangat berat pada zaman itu, ya. Maka apa kata para sahabat ketika mendengar baiat tersebut? Ya Rasulullah, in waifaina fama alaina fama lana. Wahai Rasulullah, apabila kami memenuhi hal tersebut, maka apakah yang akan kami dapatkan? Apakah jawab Rasulullah SAW? Lahumul jannah. Sungguh kalian akan mendapatkan surga jika kalian telah memenuhi baiat tersebut. Lihatlah, Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan para sahabatnya agar mereka senantiasa menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, menggantungkan hatinya untuk surga, bukan untuk dunia. وعندنا فرق بين تربيتنا وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نربي أنفسنا وأبنائنا على أمر الدنيا، نقول للولد تعلم من أجل أن تصير عندك وظيفة، عندك بيت، عندك مال، عندك سيارة. صار التربية فيها خلل، فيها خطأ، وصار التوجيه كله في حياتنا اعمل من أجل أن تكسب، من أجل أن يكون عندك كذا وكذا. قليل من صار يقول تعلم يا بني. الأمة بحاجة إلى طبيب إسلامي مسلم، الأمة بحاجة إلى كل أسباب القوة والعز. حتى قال العلماء من الفروض الكفاية على الأمة أن تأخذ بكل أسباب القوة في كل باب، وإذا فرطت الأمة في باب من أبواب القوة كانت الأمة آثمة. إذن نربي أبناءنا على أن يقدموا للدين وللآخرة وللجنة، لا يكون كل التفكير دنيا فقط. Sungguh berbeda antara tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman beliau dengan tarbiyah yang dilakukan oleh kita zaman sekarang ini, oleh umat zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini para bapak, para orang tua berkata kepada anaknya, wahai anak, belajarlah kalian untuk mendapatkan dunia. Wahai anak, jadilah kalian seorang dokter untuk mendapatkan harta. Wahai anak, jadilah kalian seorang untuk mendapatkan dunia. Ya, bukan menggantungkan diri mereka, bukan mengajarkan anak-anak mereka untuk senantiasa menjadikan tujuan dari amalan mereka surga. Para orang tua zaman sekarang tidak mengatakan kepada anaknya, wahai anak, belajarlah kalian menjadi dokter. Belajarlah kalian agar kalian menjadi seorang dokter yang muslim yang membantu agama Islam. Ya, belajarlah kalian agar kalian menjadi kuat akan membantu agama Islam. Ya, bukan ini dikatakan orang-orang zaman sekarang. Dan para ulama, sungguh para ulama juga mengatakan bahwa merupakan sebuah fardu kifayah. Ya, merupakan hukumnya fardu kifayah, yaitu seorang mempelajari, umat ini, salah satu dari umat ini mempelajari hal-hal yang dapat memberikan kekuatan kepada umat ini. Ya, itulah perbedaan antara didikan apa Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan didikan para orang tua pada zaman sekarang ini. والنبي عليه الصلاة والسلام على طريقته وهو يربي الأمة على أن تعمل لا للدنيا ولكن تعمل للآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فما الجائزة؟ تدخل الجنة بسلام. وهكذا أيها الإخوة إذا أردنا أن نصحح المسير، إذا أردنا أن نصنع أمة ربانية متعلقة بالآخرة، علينا أن نكثر من وصف الجنة والنار لأبنائنا، لبناتنا، لزوجاتنا، في خطبنا، في مواعظنا.
حتى تزرع الجنة والنار في قلوب الناس، ونصير نذكرهم دائما اعملوا من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار. والله سنرى حياتنا تتغير وأمورنا تصلح ويستقيم حالنا. Untuk itu, ya Rasulullah SAW juga senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya agar senantiasa menggantungkan hatinya hanya kepada surga. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, "At'imut ta'am wa afshis salam." Ya, wahai para manusia, berilah kalian makan orang-orang fakir, ya, dan sebarkanlah salam, dan salatlah kalian sedangkan orang-orang dalam keadaan yang tertidur. Maka apa yang didapatkan, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, tadkhulul jannata bisalam, maka sungguh kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, dengan selamat. Maka dari itu sehendaknya kita untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, untuk senantiasa mendidik orang-orang yang kita didik, agar senantiasa mereka menggantungkan hati mereka kepada surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak menyebutkan sifat-sifat neraka dan sifat-sifat surga kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, sehingga mereka senantiasa menggantungkan hati mereka untuk selalu mengingat surga, untuk selalu mengingat akan parahnya api neraka. Ya, dan kita juga yang mengamalkan, menjadikan perbuatan kita semuanya hanya untuk surga, bukan untuk neraka, bukan untuk dunia. اليوم لو سألت كثير من الناس ما الذي تتمنى في حياتك؟ واحد يقول سيارة، واحد يقول بيت، واحد يقول مال. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه كيف تكون الأمنيات وماذا يتمنون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي من أهل البادية، قال يا أعرابي سل ما شئت، اطلب اللي تريد. فقال الأعرابي أسألك ناقة. يا رسول الله أريد ناقة أركب عليها وأشرب من لبنها. فقال عليه الصلاة والسلام مستغلا، ونحن ينبغي كذلك نستغل الحدث لتربية الأبناء. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال ألا تكونون كعجوز بني إسرائيل؟ يقول لأصحابه ألا تكونون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ قال خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل فكان كلما سار في طريق أخطأ. قال ما لنا نخطئ في الطريق؟ قالوا إن يوسف عليه السلام عهد إلينا، أوصى إلينا أننا إذا خرجنا من مصر أن نأخذ جسده وعظامه معنا، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أي جسده، أن نأخذ جسده وهو مدفون في مصر، نأخذ جسده معنا حيثما خرجنا بني إسرائيل. فقال موسى عليه السلام دلوني على قبر يوسف، أين قبر يوسف لنأخذ جسده معنا؟ فقال والله لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز في بني إسرائيل، عجوز، امرأة عجوز. قال ائتوني بعجوز بني إسرائيل، فجيء بامرأة عجوز، قال لها موسى دليني على قبر يوسف. قالت والله لا أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني عهدا. قال بماذا؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. انظر هذه المرأة كيف تستغل الحدث. سأدلك على قبر يوسف بس أريد جائزة، مش مال ولا شيء من حطام الدنيا، ولا أريد جنة، أريد رفيقتك معك على ما الدرجة الذي أنت فيها، أريد أن أكون رفيقتك في الجنة. فسكت موسى، فأوحى الله إليه أن لهذه العجوز ما سألت. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، مش يا أعرابي تقول أريد ناقة، لا، قل أريد جنة عرضها السماوات والأرض. Kalaulah kita bertanya kepada orang-orang zaman sekarang, apakah yang kau inginkan wahai orang? Apakah yang kau inginkan wahai anak? Maka sungguh orang zaman sekarang akan mengatakan, sungguh aku menginginkan sebuah mobil, sungguh aku menginginkan sebuah rumah, sungguh aku menginginkan apa-apa yang ada di dunia ini. Itulah akan dijawab anak zaman sekarang. Akan tapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Di dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW
ya didatangi oleh seorang Arab, seorang Badui. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Salma syi'ta." Wahai Arab, wahai orang Badui, mintalah apa yang kau inginkan. Maka apa jawab orang Badui tersebut? "Ya Rasulullah, as'alukan naqah arkabu fi badaniha wa ashru min labaniha." Wahai Rasulullah, aku meminta onta agar aku bisa menaiki punggungnya dan aku bisa meminum dari susunya. Maka apa yang jawab Rasulullah? Rasulullah manfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan orang Badui tersebut. Dan inilah bagi seorang orang tua atau pendidik senantiasa mencari kesempatan untuk mengingatkan didikannya. Maka apa yang jawab Rasulullah? Afala takun ka'ajuzi bani Israel. Wahai Badui, tidaklah engkau menjadi seperti seorang orang tua di zaman Bani Israel. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ajuz di Bani Israel?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang tua? Bagaimana kisah orang tua yang pada zaman Bani Israel? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah bahwasanya Nabi Musa keluar dari daerahnya dari Mesir. Ketika itu keluar bersama kaum Bani Israel. Akan tapi setelah berapa lama berjalan, ia tersesat terus. Ia menemukan jalan buntu terus. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Bani Israel, apakah yang terjadi? Maka Bani Israel mengatakan, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam telah mewasiatkan kepada kita agar apabila kita ingin keluar dari daerah ini membawa jasadnya, karena sungguh jasad Nabi itu tidak akan hancur oleh zaman dan tidak akan dimakan oleh tanah." Maka Nabi Musa pun berkata, "Dalluni ala qabrihi." Tunjukkanlah kepadaku di mana makam Nabi Yusuf tersebut. Maka apa jawaban Israel? Tidak ada yang mengetahui makam Nabi tersebut. Tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Nabi Yusuf kecuali seorang orang tua, perempuan tua di Bani Israel. Bani Israel. Maka Nabi Musa pun berangkat kepada orang tersebut, kepada perempuan tua tersebut. Sampai di sana, Nabi Musa berkata, "Dalluini ala qabrihi." Wahai orang tua, tunjukkanlah kepadaku di manakah tempat kuburan tersebut, di manakah Nabi Yusuf dimakamkan. Maka yang orang tua tersebut berkata, "Demi Allah, wahai Nabi Musa, sungguh aku tidak akan memberitahumu di mana letak makam Nabi Musa sampai engkau memberikan kepadaku sebuah janji." Maka Nabi Musa berkata, "Apakah yang kau minta?" Kita lihat, apakah orang tua ini meminta naqah, meminta onta, ataukah orang tua ini meminta dunia, ataukah orang tua ini meminta hal-hal yang lainnya dari dunia ini? Tidak. Yang diminta oleh orang tua renta ini adalah as'aluka murafataka fil jannah. Wahai Nabi Musa, aku meminta kepadamu agar aku menjadi pendampingmu di surga kelak. Ia tidak meminta dunia, ia tidak meminta apapun dari dunia, akan tapi dia meminta surga, menjadi pendamping Rasulullah SAW pada surga. Kemudian pendamping Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diam, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya perempuan tersebut termasuk dari kaum ahli surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahaba wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayuha al-ikhwatu al-kiram, hadhihi at-tarbiyah الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليها، وهو تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة، وهو أن يكون العمل لا للدنيا
ولكن العمل لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن يكون هم المؤمن الآخرة، وليس معناه أنه لا يعمل ولا يكسب، يعمل ويكسب، لكن يعمل في الدنيا من أجل الآخرة ليعمر آخرته، ولا يضيع دينه وآخرته من أجل دنيا فانية حقيرة ماضية. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya insyaallah akan kita lanjutkan 15 menit. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab. Mungkin ikhwan yang mau bertanya silakan mengirimkan tulisan dan mengirimkannya ke sebelah kiri saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para tabi'in hingga akhir zaman, kemudian beliau berkata, wahai para ikhwah sekalian, sesungguhnya tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya akan hinanya dunia ini dan mengajarkan kepada umatnya akan agungnya akhirat, ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadikan amal kita senantiasa untuk akhirat dan tidak menjadikan amalan-amalan kita untuk dunia yang fana. وانظر إلى هذه القصة من صحابي جليل اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي يعلمنا درس كيف أن المؤمن ليس همه الدنيا، ولكن غاية ما يتمنى هو الجنة، مش غاية ما يتمنى حذاء جميل وثوب جميل وبيت جميل، لا، هذه دنيا فانية حقيرة. أن غاية أمنية المؤمن الجنة لأنها هي النعيم الباقي الخالد. Ada sebuah kisah, marilah kita melihat sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan tujuan kita adalah surga dan menjadikan dunia di mata kita adalah fana. Ya, Rabi'ah mengajarkan kita agar senantiasa mengharapkan surga dan senantiasa tidak mengharapkan dunia. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه شاب مثل الشباب يتمنى أشياء كثير من أمور الدنيا، لكن ربيعة تربى في مدرسة رسول الله. ربيعة ابن كعب الأسلمي من أهل الصفة. تعرفون أهل الصفة؟ أفقر الصحابة على الإطلاق، أشد الصحابة فقرا، أشد الصحابة فقرا. ربيعة ابن كعب الأسلمي من أهل الصفة. أهل الصفة ليس لهم بيوت، كان بيتهم المسجد، كان يشتد بهم الجوع إلى درجة الرجل يصرع ويغمى عليه من شدة ما يصيبهم من الجوع. لا يكاد يجد أهل الصفة ما يسترون بها أجسادهم، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لا يصلين أحدكم بإزار ليس عليه رداء. فقالوا: يا رسول الله وأينا له ثوبان؟ يعني من منا معه إزار رداء؟ ليس عندنا إلا الإزار، نستر أنفسنا فقط، لا نمتلك رداء. شدة في الفقر وغاية في الفقر، ومع ذلك يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم عرضا سخيا. سنسمع بهذا العرض. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah seorang pemuda, sebagaimana pemuda-pemuda pada zaman sekarang ini. Ya, dia juga menginginkan hal-hal yang banyak dari dunia ini. Akan tetapi ia akan mengajarkan kita sebuah pelajaran. Ya, Rabi'ah adalah seorang yang merupakan dari sebuah ahlu sufah. Ahlu sufah ini adalah diceritakan bahwasanya ahlu sufah adalah kelompok sahabat yang paling miskin,
Sampai-sampai diceritakan bahwasanya Ahlus Suffah rela mereka sering menahan lapar karena tidak memiliki makanan sama sekali. Diceritakan juga bahwa Ahlus Suffah tersebut mereka tidak memiliki baju. Jarang sekali di antara mereka yang memiliki baju. Sampai Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian di antara kalian sholat hanya dengan memakai sebuah sarung saja tanpa memakai sebuah baju. Maka Ahlus Suffah tersebut berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang memiliki baju? Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang memiliki baju? Wahai Rasulullah, ini menunjukkan bagaimana kefakiran, ya, bagaimana kefakiran orang tersebut, bagaimana kefakiran Ahlus Suffah tersebut, dan insya Allah kita akan mendengar kisahnya lebih lanjut. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما يا ربيعة سل ما شئت، سل ما شئت اللي تريد. لو واحد اليوم حالنا كحال ربيعة، بل نحن اليوم بيوتنا تمتلئ بالطعام واللباس، ولو عرض علينا مثل هذا العرض سل ما شئت، أول ما نفكر بأمور الدنيا. لكن انظر هذا الصحابي، سل ما شئت، لا زوجة لا بيت لا مال، جوع. فقال يا رسول الله أمهلني، اعطيني فرصة أفكر. فقال لك ذلك يا ربيعة. فرجع ربيعة إلى المسجد وأخذ يفكر، يقول يا ربيعة، يكلم نفسه، يا ربيعة لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فإن الدنيا فانية حقيرة. وإيش الدنيا؟ الدنيا ثوب يبلى، ثوب يبلى، وطعام يفنى وينتهي ويزول، وكل ما في متاعها فانية زائلة. هذه الدنيا، الدنيا شابة لحظات وسرعان ما تفنى وتنتهي. يا ربيعة لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا فإنها فانية حقيرة. يا ربيعة سل رسول الله الجنة فإنها هي الخالدة الباقية. انظر هذه الحسابات وانظر إلى هذه التربية. Suatu ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bertanya kepada dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya pada suatu saat, wahai Rabi'ah, mintalah apapun yang kau inginkan, wahai Rabi'ah. Mintalah apapun yang kau inginkan, wahai Rabi'ah. Lihatlah keadaan Rabi'ah, ya. Kita lihat keadaan Rabi'ah, ia tidak memiliki rumah, ia tidak memiliki baju, ia tidak memiliki makanan. Mungkin kalau kita zaman sekarang ini, maka kita akan meminta, wahai Rasulullah, saya meminta rumah, saya meminta makanan, wahai Rasulullah, saya meminta istri, wahai Rasulullah. Akan tapi apa yang dikatakan Rabi'ah pada Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, tunggu sebentar, berikan saya waktu untuk berpikir. Maka Rabi'ah pun kembali dari Rasulullah SAW, pergi dari Rasulullah SAW. Kemudian Rabi'ah berkata ke dalam hatinya, wahai Rabi'ah, janganlah engkau meminta dunia ini. Wahai Rabi'ah, sungguh dunia ini adalah dunia yang fana. Wahai Rabi'ah, sesungguhnya makanan-makanan yang akan engkau minta nanti akan berakhir di pembuangan. Wahai Rabi'ah, sungguh harta-harta itu akan hilang. Wahai Rabi'ah, sesungguhnya onta itu akan fana, akan mati. Janganlah minta dunia ini yang fana, wahai Rabi'ah. Akan tapi mintalah surga yang abadi, wahai Rabi'ah. Mintalah surga yang abadi, wahai Rabi'ah. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مه يا ربيعة، مه، إيش الخبر، إيش الذي عندك؟ فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف هذا الشاب الذكي، مش أريد الجنة، لا، أنت تقول سل ما شئت، ما أريد الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟
معك شيء ثاني آخر، كأن رسول الله ينظر إلى ربيعة فيرى الفقر ويرى قلة الثياب ويرى أنه شاب لا زوج ولا مال ولا طعام أو غير ذلك، معك شيء آخر غير هذا تريد؟ فأجاب هذا الشاب إجابة عجيبة، يعني مش بيقول خلاص جنة وكمان الدنيا، لا، قال هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك، لا أريد سواها، أي لا أريد إلا الجنة. انظر كيف كانت قلوبهم لا تريد إلا الجنة ولا تتمنى إلا الجنة، ومن أجلها تعيش. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. Maka setelah berpikir, Rabi'ah pun kembali kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Nah, ya Rabi'ah, apakah hal yang akan kau minta wahai Rabi'ah?" Maka apa jawab Rabi'ah? "As'aluka murafaqatak fil jannah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminta agar aku jadikan pendampingmu di surga kelak. Lihatlah bagaimana keadaan Rabi'ah. Rabi'ah tidak memiliki baju, Rabi'ah tidak memiliki makanan, Rabi'ah tidak memiliki rumah, akan tapi dia tidak meminta hal tersebut. Dia meminta agar menjadi pendamping Rasulullah di surga. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah," untuk kedua kalinya, "Ya Rabi'ah masyita, sal masyita, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau inginkan. Sungguhnya apa yang kau minta itu telah kabulkan." Tetapi aku melihat, wahai Rabi'ah, seakan-akan Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Rabi'ah, engkau tidak memiliki baju, maka mintalah baju kepadaku. Wahai Rabi'ah, engkau tidak memiliki rumah, maka mintalah rumah kepadaku. Wahai Rabi'ah, engkau tidak memiliki istri, maka mintalah istri kepadaku." Akan tapi apa yang dijawab Rabi'ah? "La, tidak wahai Rasulullah, aku tidak meminta yang lain. Sungguh aku meminta menjadi pendampingmu di surga. Aku tidak meminta yang lain wahai Rasulullah, tak akan meminta untuk mendampingmu di surga." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya, bantulah diriku dengan engkau memperbanyak sujud." ولا تظن أن الصحابة يوم كان همهم الآخرة أن الدنيا ضاعت بالنسبة لهم، لا، ربحوا الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين كانوا يعملون للآخرة ربحوا الدنيا والآخرة. وصدق رسول الله، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يصير غني القلب، وجمع الله له شمله، تصير حياته حياة ساكنة مطمئنة مستقرة. وأتته الدنيا وهي راغمة. أبو هريرة كان من أهل الصفوة، كان يغمى عليه، وبعد ذلك صار أمير البحرين، وكثير من الصحابة كانوا من أفقر الناس، لكن من كان مع الله أعطاه الله الدنيا والآخرة. Dan janganlah kita mengira bahwasanya ketika para sahabat tidak mementingkan dunia, mereka tidak mencari dunia. Jangan kita mengira seperti ini. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang menjadikan tujuan utamanya adalah surga, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya tenang, ya, dan akan menjadikan hidupnya tenang, dan sungguh dunia akan datang kepadanya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dulu Abu Hurairah adalah orang yang paling miskin, orang yang sangat miskin. Akan tapi ketika dia, ya, mencari tujuannya adalah akhirat, dibukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia menjadi seorang amir di Bahrain. وأقول أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم، واسمع إلى هذا المثال الثاني، مثال رائع للأنصار رضي الله تعالى عنهم. الأنصار صارت المدينة
النبوية عاصمة الخلافة الإسلامية، وصار المهاجرون أو المهاجرين يأتون من كل مكان، وصار الأنصار يستقبلون الناس ويقومون بخدمتهم وبالوقوف مع الفقراء والمحتاجين منهم والمساكين، فتعبوا وأتعبتهم الحياة. فاجتمع الأنصار وقالوا تعالوا نذهب إلى رسول الله ونسأله، بدلا من أن نخرج الماء من الآبار فقد أتعبتنا تلك الحبال، حبال الدلو، نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لنا الجبال عيونا لتجري الأرض أنهار بدلا من هذه الآبار المتعبة. فاجتمع الأنصار وذهبوا إلى رسول الله، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أهلا وسهلا بالأنصار، ما جاء بكم إلا حاجة، ما جاء بكم إلا حاجة. Demikianlah contoh yang lain, bahwasanya kaum Ansar radhiyallahu anhum ajma'in, yang ketika Madinah menjadi tempat berkhilafah Islamiyah ketika zaman tersebut, berdatangan orang-orang muhajirin dan lain sebagainya ke Madinah, dan kaum Ansar melayani mereka. Salah satu yang mereka layani, mereka mengambilkan air untuk orang-orang muhajir dan lainnya dari sebuah sumur, mengambil air dengan tali, memakai sebuah ember dalam sebuah sumur. Maka saking banyaknya mengambil air, mereka berkata, sungguh kami telah capek, tangan kami telah sakit, ya, tangan kami telah sakit mengambil air ini. Maka marilah kita minta kepada Rasulullah SAW agar ia berdoa kepada Allah agar mengeluarkan air dari gunung. Maka kaum Ansar pun berdatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata pada mereka, ahlan wa sahlan ya Ansar, selamat datang wahai kaum Ansar, ma ja'a bikum illa hajah, tidaklah engkau datang ke sini kecuali engkau kalian memiliki sebuah hajah. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جئتم تريدون شيء، فقال الأنصار: نعم والله ما جئنا إلا لحاجة، عندنا شيء، لنا طلب نريد أن نطلب منك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار سلوني ما شئتم، والله لن تسألوني اليوم شيء إلا أعطيتكم إياه، لن تسألوني اليوم شيء إلا أعطيتكم، طلبوا ما أردتم، ولن أسأل ربي اليوم شيئا إلا أعطاني إياه. اليوم عندي وعد مع الله إن ربي لو أطلب منه ما شئت سيعطيني. فلفت الأنصار بعضهم إلى بعض، أخذوا يلتفتون ويقول بعضهم لبعض: انظر هؤلاء الأنصار اللي تربوا على هذه التربية. التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون؟ يعني ستسألون رسول الله الدنيا؟ ستصير همكم الدنيا؟ ثم قالوا: لا، سلوا رسول الله الآخرة، الجنة. يعني ألغوا الطلب، انتهى الطلب الأول، خلاص تركوا أمر الدنيا وقالوا: اسألوا رسول الله الآخرة. يا رسول الله، نسألك أن تدعو الله أن يغفر لنا، خلاص أمر الدنيا ما نريد، نسألك أن تدعو الله أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا: وأولادنا من غيرنا، يعني أولادنا من بناتنا الذي هم للرجال آخرين، وأولادنا من غيرنا. قال: وأولاد الأنصار. قالوا: وموالينا أي العبيد. قال: وموالي الأنصار. انظر كيف الأنصار عرضت عليهم الدنيا، سلوا سأعطيكم ما تريدون، تعرض عليهم الدنيا فيتركون أمر الدنيا ويطلبون الآخرة، لأنها هي الحقيقية الباقية الخالدة. Maka seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ansar, sungguhnya kalian menginginkan sesuatu wahai kaum Ansar. Maka Rasulullah pun bersabda pada mereka, saluni ma syi'tum, mintalah wahai kaum Ansar, mintalah apa yang kalian inginkan
wallahi lan tas'aluni al-yawm illa aqaituhu. Demi Allah, wahai kaum Ansar, sesungguhnya kalian tidak meminta sesuatu pada hari ini kecuali aku akan memberikannya kepada kalian. Walan as'alu rabbi illa a'tani iya. Dan sungguh aku tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaanku tersebut. Maka ketika kaum Ansar mendengar hal tersebut, mereka saling melirik satu sama lain. Ketika mereka mendapatkan sebuah penawaran dari Rasulullah SAW, mereka saling melirik dan mengatakan, wahai kaum Ansar, apakah kalian akan menginginkan dunia? Apakah akan melihatkan dunia dan fana ini? Maka apa yang mereka katakan? Ya, apa yang mereka katakan? Wahai Rasulullah, kami meminta sesuatu. Mereka berubah, tidak meminta sesuatu yang mereka inginkan tadi, akan mereka meminta sesuatu. Ya Rasulullah, ya, ud'ullah ayyaghfira lana. Wahai Rasulullah, kami minta agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kami, agar Allah mengampuni semua dosa kami. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah kaum Ansar dan ampunilah anak-anak kaum Ansar dan ampunilah cucu dari kaum Ansar. Ya, maka kaum Ansar pun berkata, kembali meminta, wali auladina, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak dari anak orang-orang perempuan kami? Maka Rasulullah berkata, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah anak-anak mereka. Kemudian mereka berkata, kaum Ansar kembali bertanya, wali mawalina, untuk apa? Hamba-hamba kami. Maka Rasulullah berkata, Allahumma ighfir, ya Allah, ampunilah hamba-hamba orang-orang Ansar. أقول أيها الأخوة الكرام، إننا ينبغي لنا أن تكون أمانينا وأمنياتنا عالية رفيعة، ينبغي أيها الأخوة الكرام أن تكون أمانينا وأمنياتنا عالية، ولا تكون أمانينا دانية ضعيفة حقيرة. يعني لا يصير الواحد همه في الدنيا النعال والثوب والفراش، فليكن همنا الآخرة والجنة. ولذلك قال العلماء، إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان اسأله عن أمنيته، فإذا كانت أمنيته حقيرة دل على ضعف عقله، وإذا كانت أمنيته عظيمة دل على كمال عقله ورجاحة عقله. Maka sudah seharusnya lah bagi kita agar kita mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi. Jangan kita menjadikan cita-cita yang sangat pendek. Jangan kita menjadikan cita-cita kita mendapatkan sebuah pakaian yang bagus, mendapatkan sebuah rumah yang bagus, mendapatkan tempat tidur yang enak, tetapi jadikanlah ya cita-cita kita sesuatu yang tinggi, yaitu mendapatkan surga. Maka para ulama mengatakan, idza aradta an ta'rif aqlal insan, ya, apabila kalian ingin mengetahui kadar akal seorang manusia, maka lihatlah seberapa besarkah cita-cita mereka. إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان اسأله عن أمنيته. لو وجدنا طفل صغير قلنا له ماذا تتمنى؟ لقال الطفل الصغير أتمنى حلوة وألعاب على قدر عقله. ولكن إذا وجدنا إنسان كبير ماذا تتمنى؟ الإنسان العظيم يقول أتمنى جنة،
عرضها السماوات والأرض، هل في فوق الجنة شيء؟ أعلى المراتب. وأنا بالنسبة لي لا أجد فرقا بين طفل صغير يقول أتمنى حلوى ولعبة، وبين واحد أكبر منه يقول أتمنى ثوبا ولباسا وحداء، كلها سواء، لأنها كلها دنيا حقيرة، فلنرتقي ولنصعد إلى العلياء. Maka sungguh jika kita mendapatkan seorang anak kecil dan kami bertanya kepadanya, wahai anak kecil, apakah yang kau inginkan? Maka dia akan menjawab, sungguh aku menginginkan sebuah halawah, sebuah manisan. Ya, akan tapi kita jika mendapatkan seorang yang besar, seorang yang mempunyai akal yang besar, kita bertanya kepadanya, wahai orang, apakah yang akan engkau inginkan? Maka orang tersebut pasti akan menyebutkan, aku menginginkan surga. Karena sungguh tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling tinggi kecuali surga yang luasnya selangit dan sebumi. Dan saya berkata, sungguh saya tidak mendapati perbedaan antara anak kecil yang kita tanyakan dan ia menginginkan halawah, menginginkan manisan, dengan orang besar yang lain, orang yang tua. Akan tapi ketika kita tanyakan, ia menginginkan dunia, ia menginginkan sebuah baju baru, ia menginginkan sebuah mobil baru, dan lain-lain sebagainya dari cita-cita dunia. واعلموا أيها الإخوة أن ما نقدمه للدنيا ماضي فاني منتهي، وأن الباقي ما نقدمه لله وللآخرة. وليس يعني القضية ضيقة، واسع. أبناءك تطعمهم لله، وزوجتك تطعمهم لله، وتساهم بوقتك ومالك وجهودك وطاقاتك في الدعوة إلى الله، في تعليم المسلمين، وفي نشر الخير. كل هذا يكون همنا وغايتنا حتى نرتقي عن يعني حقارة الدنيا وسفاسفها. Sungguhnya ketahuilah, wahai para manusia, apa yang kau cari dari dunia ini adalah sesuatu yang fana, dan sungguh yang tersisa hanyalah apa yang kau harapkan di akhirat. Dan sungguh, ya, marilah kita menjadikan setiap amalan kita itu untuk akhirat. Dan bukan berarti hanya kita diam dan saja, tidak. Ya, kita mendakwahi anak-anak kita mengajarkan anak-anak kita di rumah, kemudian kita mengasih makan orang-orang, berinfak di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, sampai kita mendapatkan tujuan kita, menjadikan tujuan kita adalah surga. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وهو في بيت عائشة، ثم قال لها تصدقي وخرج، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عائشة ما الذي صنعت بالشاة؟ قالت يا رسول الله أنفقتها كلها ولم أبقي إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف، أي ما بقيت إلا الذي ذهبت لله، حق الصدقة حق الآخرة، هذه هي اللي باقي معنا، والذي سنأكله هذا في الكتف هذا الذي سيذهب وسيولي وينتهي. Suatu hari Rasulullah SAW menyembelih sebuah unta yang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah menyembelih, Rasulullah SAW keluar, kemudian kembali kepada Aisyah dan bertanya, wahai Aisyah, balladhi sunati bisyad, wahai Aisyah, apakah engkau lakukan? Apakah yang engkau telah lakukan dengan syad, dengan kambing yang telah kita sembelih? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, anfaqtu kullaha wa lam abqi illa katif. Ya, sungguh semua yang kita sembelih telah aku sedekahkan semua, dan tidak tersisa kecuali bagian leher. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, sungguh engkau telah sungguh apa yang telah engkau sedekahkan itulah yang tersisa, dan apa yang telah engkau sisakan itulah yang pergi. أقول أيها الأخوة الكرام، عمر بن الخطاب اجتمع مع الصحابة
فقال لهم تمنوا، كل واحد يتمنى. فقال رجل أتمنى مال أنفقه في سبيل الله لله، وقال الآخر أتمنى خيلا في سبيل الله. وقال عمر، قالوا له تمنى، قال أتمنى مسجد يمتلئ رجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح. انظروا إلى أمان أولئك القوم، لم يكن همهم الدنيا الفانية، همهم هذا الدين وصلاح الأمة وخيرها. Suatu ketika Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah masjid, maka Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, "Tamannau, ya berharaplah kalian, maka berikanlah pengharapan-pengharapan kalian." Maka salah satu di antara para sahabat berkata, "Atamanna malan anfaqahu lillah." Sungguh aku menginginkan sebuah harta yang telah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, atamanna masjid, dan sungguh aku menginginkan sebuah masjid, ya, dan sungguh aku menginginkan masjid-masjid itu, masjid-masjid yang ada dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang para sahabat ketika mereka berkumpul, mereka tidak sama sekali tidak menginginkan, bercita-cita memiliki sebuah surga, memiliki dunia, akan tapi cita-cita mereka, keinginan mereka sangatlah tinggi, yaitu surga dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqul ayyuhal ikhwah, la yakfi an yakun hammana al-jannah, la yakfi. La bud min amal. Wa illa kam min nas yatamanna al-jannah, yaqul ana urid al-jannah, walakin qati' lis-salah يتمنى الجنة، عاق لوالديه يتمنى الجنة، يعني تارك لدين الله يتمنى الجنة. الجنة ليست أمنية يتمناها الإنسان، لا بد من عمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، وإلا اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني هذه أماني يتمناها. إذن لا بد لنا أيها الإخوة من عمل يقربنا إلى الجنة. لا بد لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. Ketahuilah wahai para muslimin sekalian, sesungguhnya tidak cukup kita hanya berharap, tidak cukup kita hanya bercita-cita untuk mendapatkan surga, akan tapi bagi kita untuk beramal dengan amalan-amalan dapat mengantarkan kepada surga. Bagaimana seseorang bisa mengharapkan sebuah surga akan tapi ia masih meninggalkan sholat? Bagaimana seseorang mengharapkan surga akan tapi ia masih berbuat jahat kepada kedua orang tuanya? Bagaimana seseorang menginginkan surga akan tapi dia masih melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, dosa-dosa yang lain? Maka sungguh bagi kita untuk senantiasa beramal dengan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kepada surga. Karena sungguh cita-cita semata tidaklah cukup. وختاما أيها الإخوة، أقول بارك الله فيكم، سيعرف الإنسان حقيقة الدنيا إذا جاءه الموت. إذا ملك الموت نزل عليه وصعدت روحه إلى الحلقوم، سيعرف حينها أن الدنيا حقيرة لا تسوى شيء. أين المال؟ أين الدار؟ أين الزوجة والأولاد؟ كل شيء انتهى، وما بقي إلا ما قدمناه لآخرتنا. فقدموا يا رعاكم الله للآخرة، فإنها هي الخالدة الباقية، ولا يفني الإنسان عمره همه فقط الدنيا. استعملوا الدنيا فيما يقربكم للآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعمل دنياه لآخرته، وأن يستعمل دنياه لما فيه عز الإسلام والمسلمين، ولما فيه نشر الخير ونشر الفضيلة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. Sebagai penutup, beliau mengatakan agar kita senantiasa mengetahui, ya,
akan hinanya dunia ini, maka sebagiannya bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, karena sungguh kematian itu akan ada di depan mata kita. Kematian itu akan datang kepada kita kapanpun waktu itu. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Sungguh orang yang mengingat kematian, sungguh orang yang senantiasa mengingat kematian, ia akan memperbanyak amalan-amalannya untuk sebagai bekal baginya menuju surga. Ya, dan inilah pesan beliau. Maka bagi kita untuk senantiasa menjadikan tujuan utama kita sebagai tujuan utama kita adalah surga, dan menjadikan amalan-amalan kita adalah untuk surga, dan menjadikan dunia yang kita miliki untuk surga. Semuanya adalah untuk surga yang kekal abadi, bukan untuk dunia yang fana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Insyaallah kita akan masuk pertanyaan. Ke hasil pertanyaan, mungkin ada pertanyaan silakan bisa mengirimkan dari kertas. Atau boleh secara langsung mungkin. Apabila kalau memang ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu